Svima nam je poznato da je Rusija jedna velika svetska sila i da imaju jednu od najmoćnijih vojski na svetu. Sa koliko vojnika raspolažu, koje oružje, tenkove i avione koriste, koliki im je godišnji budžet, koja hipersonična i laserska oružja posjeduju, kako im je nuklearno naoružanje, na sva ova i druga pitanja danas odgovaramo upravo u ovom videu. Krenut ćemo od kopnenih snaga, preko tenkova, aviona pa sve do mornarice. Spremite se da čujete ove neverovatne brojke koje će vas ostaviti bez daha. Počinjemo. Oružane snage Ruske federacije su glavna oružana sila Ruske federacije. Vrhovni glavnokomandujući oružanih snaga je predsjednik Ruske federacije Vladimir Putin. U Ruskoj federaciji, prema zakonu, vojska se mora odslužiti od 18 do 27 godina. Služenje vojske traje 12 mjeseci. Godišnje za vojsku stasa preko 1 milion mladih ljudi. Prema najnovijim statistikama, ruska vojska ima na raspolaganju 1 milion aktivnih vojnika, skoro 2 miliona vojnika u pripravnosti i oko pola miliona paravojnih pripadnika. Kopnene snage Rusije su najjača grana pod komandom ruske vojske. Primarne dužnosti kopnenih snaga Rusije su zaštita državnih granica, borbe na kopnu, bezbednost okupiranih teritorija i poraz neprijateljskih trupa. Ruska vojska posjeduje izuzetno dobro obučene i profesionalne vojnike. Ruska vojska je raspoređena po čitavoj Rusiji, a što je još zanimljivije, također su raspoređeni u zemljama sa kojima se graniče. Na primjer, nešto više od 4000 vojnika stacionirano je u Gruziji, dok je čak 8000 njih u Moldavskom Pridnestovlju. Dok su 2015. godine, kada su i počeli neki prvi sukobi sa Ukrajinom, imali čak 12.000 vojnika stacioniranih u Ukrajini. Rusija ima vojne baze u Severnom Kavkazu, Belorusiji, Jermeniji, Siriji, Moldaviji, Tadžikistanu i Vijetnamu. Također imaju mirovne snage u Kongu, Libanu, Maroku i Kipru. Preko 40.000 vojnika Rusija ima samo u stranim zemljama. Velika većina ovih vojnika ima aktivnosti u istim tim zemljama. Rusi su također i najmoćniji u svetu što se tiče tenkova. U svojim redovima imaju ukupno 13.000 tenkova. Također imaju 27.000 oklopnih vozila, 6.500 samohodne artiljerije, 5.000 vučene artiljerije i oko 4.000 raketnih projektora. Posjeduju 570 najmodernijih i najnaprednijih tenkova u svijetu pod nazivom T-90, 3.500 tenkova T-80 i oko 9.000 tenkova T-72. Svi tenkovi imaju neverovatno jak i izdržljiv oklop, a u planu je da sve tenkove T-72 zamene novijim i boljim tenkovima T-14 Armata. Trenutno su u proizvodnji 2500 novih ovih tenkova i po planu bi trebali biti na raspolaganju do kraja 2025. godine. Još jedna moćna stvar koju Rusi posjeduju je 2000 jedinica raketnog sistema Zemlja-vazduh, S-300, za borbu sa snagama NATO-a. Pored ovih čudesa, neprijateljskim avionima je izuzetno teško da uđu u rusko nebo. Što se tiče vazduhoplovnih snaga, posjeduju nešto više od 4000 aviona, od toga 800 borbenih i 750 namenskih jurišnih aviona. 450 transportnih aviona, 130 aviona za specijalne misije i oko 2000 helikoptera. Najveći fokus i moć je u borbenim superiornim avionima, od kojih su najpoznatiji MiG-29, kojih imaju oko 250, zatim Su-27 i Su-35. Plan u budućnosti je da sve MiG-ove 29 zameni napredni Su-35. Posjeduju također oko 100 starih tipova bombardera, Tu-22 i samo nekoliko novih Tu-16. Također posjeduju napredne jurišne helikoptere, Kamov Ka-52, Mi-35 i druge. Ruska mornarica je osnovana 1992. godine, nakon raspada Sovjetskog saveza. Veliku većinu brodova Rusija je nasledila od tadašnje Sovjetske Rusije, a vremenom je smanjena i modernizovana. Ruska mornarica ima oko 140.000 ljudi, što je čini izuzetno moćnom. Glavni brod ruske mornarice je nosač aviona Admiral Kuznjecov. Težak je skoro 40.000 tona i ima kapacitet da preveze 40 aviona odjednom. Flotu čine razarači, fregate, korvete,
podmornice, brodovi za borbu protiv mina, patrolna plovila itd. Najvažnija i najmoćnija udarna snaga ruske mornarice su 9 razarača pod nazivom Udaloji i 4 pod nazivom Sovremeni. Rusija je po broju korveta na prvom mestu u svetu. Inače, korveta je naziv za mali, pokretljivi i lako naoružani ratni brod, namenjen prvenstveno za protivpodmorničku i protivvazdušnu odbranu ratnih i trgovačkih brodova na moru. Takođe posjeduju 70 nuklearnih podmornica, takozvanih Akula. 12 jedinica podmornica balističkih raketa takođe u ruskom vlasništvu. Da pogledamo i to nuklearno oružje o kojem čitav svijet broji, otkada je Putin izjavio da je stavio svo nuklearno naoružanje u pripravnost i da je spreman da ga aktivira ukoliko se neko umeša u njihove odnose sa Ukrajinom. Rusija sa nuklearnim naoružanjem barata još od početka 1950. godina, kada su uradili i prvo testiranje sa RDS-1. A 1961. godine su testirali Car bombu, koja je napravila najveću eksploziju u istoriji. Nakon raspada Sovjetskog saveza 1991. godine, Rusija je bila vodeća nuklearna sila u svetu, sa čak 45.000 nuklearnih glava. Međutim, nakon potpisivanja sporazuma o neširenju nuklearnog naoružanja, morali su da smanje taj broj sa 45 na 6.500 nuklearnih glava. A zanimljivo je i to da su i pored toga smanjivanja i dalje ostali broj 1 u svetu što se tiče nuklearnog naoružanja. Rusija je 2016. godine potrošila rekordnih 5,4% svog BDP-a na svoju vojsku, što je u tom trenutku bilo više i od Kine i od Amerike, dok su prošle godine potrošili nešto više od 60 milijardi dolara. Takođe, Moskva je 2010. godine napravila plan da u narednih 15 godina unapredi svoju vojnu opremu na čak 800 milijardi dolara. Još jedna zanimljivost je to da na globalnom nivou sve države iz godine u godinu ulažu sve više i više novca u svoje vojne snage. Trenutni budžet odbrane Rusije iznosi 42 milijardi dolara. Dakle, iz priloženog možemo da vidimo da Rusi imaju ozbiljne i velike namere što se tiče svoje vojske i da ih konstantno unapređuju i razvijaju. U budućnosti će imati mnogo naprednije i moćnije avione, brodove i tenkove i svakodnevno rade na tome. Šta planiraju Rusi i zašto im treba ovo silno naoružanje, pišite dole u komentarima vaša mišljenja. Delite ovaj video sa svojim prijateljima i ne zaboravite da lajkujete video. Pretplatite se ako ste novi i bacite pogled na moje ostale klipove na kanalu. Do nekog sledećeg slušanja, pozdrav!